Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini saya nak buat satu video di mana perbezaan di antara QM Quick Retest dan QM Late Retest. Kita dah tahu secara basic, secara asasnya bahawa QM yang katakanlah let's suppose kita ada price high, low, higher high and price buat lower low. So dekat sini kita tak pasti masa price retest tu, kita tak tahu sama ada dia jadi quick retest ataupun dia jadi late retest. Okay, so the best thing apa yang perlu perhatikan lah, you perlu perhatikan di mana price turun ke bawah di sini. Okay, cara price turun daripada buat higher high terus buat lower low, you have to look carefully. Okay, kalau saya padam balik benda ni, kalau katakanlah let's suppose price turun ke bawah and then dia buat something small here, very small. Okay, dipanggil ini dipanggil MPL, and then dia turun ke bawah. Okay, and then price dekat sini. Okay, this is your QM level. Masa dia turun bawah ni, dia buat MPL sini, and then you ada resistance, you ada support at this area MPL, and then ini biasanya akan jadi QM Quick Retest. Biasanya dia akan jadi QM Quick Retest di mana price akan datang balik cepat-cepat and then turun ke bawah. Right, so this MPL area is very important. So dekat sinilah, dekat this you akan nampak bearish engulfing, or maybe you akan jumpa king, or maybe you akan jumpa apa ni, dua resistance sama baris, dua R yang sama baris, or whatever you jumpa MPL kat sini. Alright, so kalau late retest biasanya kalau you nak entry dekat late retest, usually dia ada, let's suppose dia ada dua resistance sini lah. Okay, price naik atas and then price heavily drop tanpa meninggalkan kesan ataupun tiada MPL, tiada bearish engulfing, tiada whatever dekat this level, at this level dia tinggal bersih, kosong kat sini, tak ada apa-apa. Okay, dia ada small sikit saja dekat sini, very small. Jadi saya akan tunjuk contoh. Okay, so biasanya dekat sini dia akan buat late retest. So late retest again, price akan buat fake card ataupun buat whatever pattern yang kita nak confirmkan dia entry. But the most important thing tentang late retest adalah this area is very empty. Empty tu maksudnya price drop, heavy drop sini, and then daripada sini sampai sini is totally empty. Ini biasanya dia akan jadi QM late retest. Okay, saya ambil contoh QM late retest. Okay, sebagai contoh kita ambil chart Euro AUD daily. You tengok daily kat sini, price naik atas, buat high, buat low, buat higher high, and then buat lower low. Kalau you perhatikan kat sini, lower low dah break cantik, so very nice. And then you perhatikan jarak di antara sini sampai tengah lebih kurang dalam 20 days, 21 hari, and then daripada tengah sampai ke tempat dari retest dalam 15 hari. So exactly a quick retest. And then you perhatikan dekat sini satu lagi, di sini ada a lot of resistance, buat high low, high low low, sama baris dengan resistance ni. Kalau saya tandakan sama baris dengan resistance, you ada price jerk sikit kat sini. Saya besarkan sikit lagi. Saya besarkan sikit. Okay, you ada bearish engulfing merah biru ataupun ada something like that lah. Dia zigzag ini. Kalau you tukar kepada H4, saya tukar kepada H4, this is it. You ada this kind of thing. Ini consider sebagai MPL. Maksudnya dia buat high low, high, and then dia buat lower low. Tapi dekat sini tengah dia ada buat something like dua resistance kat sini, and then dia turun bawah, dia naik atas balik. Actually dia buat QM juga. Okay, dia buat QM juga. Kalau saya lukis balik dia macam ni.